люстраи арзон аз 100 сомон дар бозори Корвон, рӯ ба рӯи 7-ум дарвозаи тамошобино. Марҳамат, метавонед биёед. Ҷудогона навор мекунем, нишон метиҳем. ҳатман тамошо кунед. навор доштум ку тамошобино аз олами қандилҳо. Марҳамат, бисёр хоҳиш карданд ки пахшу тарак нишонтиен, моделакоша ба ҳазур нишонтиен, то ин ки мо ба ҳазур тамошо карда интихоб кунем. Марҳамат духтарако, дидена имрӯз бо хоҳиши шумо бо омадагӣ ҳастам. Бинен чӣ хел люстраи фасон, люстраи хушрӯ доранд. Манай калоноша бинен. Иҷада медонен люстра аз 350 аз 350 сомон сар аз 100 сом аз 100 сомон сар мешава люстра. бовар мекунен духтарако. ва иша бинен чӣ хел необычный хушрӯа. ина ишам бинен. инаго хело мехоҳанд ягон люстрае дошта бошанд, ҳеҷ ки надошта боша. инам ҷа биёед бовар кунен. интихоб хеле ва хеле зиёдай. мана иша ишда хушрӯа, иша ишда хушрӯ. аз 100 сомон нархи люстра сар мешава. то чанд ҳазорара дорен? то 4,5 ҳазорара ҳамҷа даста ёзи ҳам 4,5 ҳазора нишонтием. ина мия ва ира бинен духтаро. ям қа калонай ки тамошобино 1 метрая. мана марҳамат беҳад калони хушрӯ. ана мия қиматаш. ана и чанд смай размери майдаш? И размери 8 и 7,5 ҳазор. айна и моделу чанд смай? ман стилои хайтек. и чанд пулай? 3600 сомона. 1 метраш. ай ҳама калонш духтарако. мана марҳамат ҳаму 100 сомонотон чӣ хеле ай? ина люстро 100 сомоная. ина хел люстрои 1 тага доранд, 2 тага доранд, 100 сомонай. марҳамат иёшам ва духтарако. ина ё 120 сомон. марҳамат. тамошобинони азиз, люстраи арзон пурсиден. марҳамат аз 100 сомон сар мешава. ина мино 100 сомонанд. 1 тага 2 тага 100 сомонай. ина 2 таго боша 120 сомонай. люстраи арзон гуфтен. марҳамат олами қандилҳода тамоми намуди люстра ҳастай. бозори Корвон рӯ ба рӯи 7-ум дарвозаи пажарка мешава. ино аз тарафи тилобозоран поёни бозорай духтарако. дуи мошина олами қандилҳо. марҳамат тамоми намуди люстраи арзона, люстраи хушрӯви эксклюзива аз амҷа меёбен. стилои хайтек ҳам ҳастай васто нишаминем хел чин намуд стиле дар корайтона меёбен. ана ёра бо нигоҳ кунед чӣ хел люстрои калони хушрӯ, люстрои фасон. ҳамин чанд смаяй? 2 метра даврозии ҳамин люстра 2 метраи хонаи баланд астай ко 3000 бо ино хевай колокольчик будай диден. аҷоибот хушрӯ. доставка доранд. касе ки омада наметона бинависен, доставкатон мекунам. хушрӯгии люстрара бинен тамошобино чӣ хел фасонай. ами чанд пулай? размери 60 1200 сомон тамошобино. хушрӯгиша диден. айда бо калонам дорада? 1 метра дора. бо 1 метраш бо калони бадай тамошобино. ваш бо нархиш дига хелай. марҳамат як борака люстраҳои олами қандилҳоро тамошо кунен. мана люстраҳои арзонам доранд. ана хел люстраи ва ира бинен чӣ хел хушрӯ. ина люстра чанд сма? ина сиё. ай золотистишам будай. 1200 сомонай 18 тагай тамошобино. марҳамат ина золотистишам хушрӯ, сиёшам фасони бад. дар ҳақиқат ҳам люстрошон хушрӯ тамошобино. марҳамат биёенда як борака биёен. ина ино ҳози 50% акция шудагия. ёро чанд карден? 50% дидена размери 82,000 сомона. ози аксияи идона рафтестай. мана ин цвечам аст, ин цвечам. инам қа калоне астан ки 1000 сомон шудагиай. марҳамат каседа дар корай биёен. рӯ ба рӯи 7-ум дарвозаи пажарка аз тарафи тилобозоран ино олами қандилҳо. ана ин намуд люстро мепурсанд бисёр духтарако. марҳамат нигоҳ кунен. инами чанд смай? фасон детажай тамошобино. нигоҳ кунен чӣ хел хушрӯ. 450 сомон бовар мекунен. ина марҳамат люстраи фасони бои 450 сомон. ана баъд иҷада бо калонош ҳам ҳаст. ина калонош чанд смай? ина размераш 1000 сомон. баъд ана инаш ҳаст.
این عکسکتی 800 سومون میافته دیگه سویتوش هم هسته مرحمت размерош هر خلایه ای 400 سومون سر میشود دخترا من 450 سومش نشون دادم یکی با 400 سومش هم دورن این مدلو در کارتون باشد حتما عالم قندیل ها بیاین تماشا بینو به حدم لوستروی خوشرو بسیار دورن من نرخی بهترین بازار کاروان رو برای هفتم دروازه پژارکا دوی ماشونه من مرامت عالم قندیل ها دیده نه رو برای انمون هفتم دروازه анамин намуд люстро королевский классика будай нигоҳ кунед аз 600 сомонаш сар мешава то севнимазораша ҳозимаш мода нишон метам нигоҳ кунед чихе хушрувай ира бинен тамошо бино ҳамха моделош бисёр оз якта ба якта ҳамаша нишонтон метим ҳами калониш севнимазора я ҳамуай калонош 18 тага ина 18 тагаш ина ира бинен чихе калонай духтарако озимаш мода нишон метим این ایام هم خلیان королевский اینش چند سمایه 8 تگاش 1000 سومون با چند تگاش 600 سمای 6 تگا دوران 600 سومون خوشروی بدای دخترکو مرحمت این میایه 6 تگا مانا ایرا بینین قفاسون مانا تماشا بینو کس سیده در کار اینم خیلی استروی فاسون حتما بیاین عالم قندیل ها عالم قندیل ها در بازار کاروان ای کسی نمیدونم دخترکو مرحمت بیاین بازار کاروان اینم نمونده دیدن نشون دادم کو королевский стили классика мана инам миёянд калонаша диден хулоса аз ами 600 сма ҳами стил сар мешава то 3500 диден чихе фасонай аҷоиб хушрӯа ира бинен фасониша бинен 18 тага 3500 инамиай у цвечам ҳастай мана рӯ барои ҳафтум дарвозаи пажарка даян олами қандилҳо дуи мошона ино аз раи тарафан биёен бо бинен баъд метонен харидорӣ кунен омада наметонен нависен худшон дар равакакш мода доставка мекунан люстрои хайтек духтарако бовар кунен ҳам хехшучаян ира бинен интихобш муҳим он ки интихоб зиёдай нигоҳ кунен и ҳам барои залам дорам барои кухниям барои калидорам хулас хонаи кӯдаконадам ҳама намудуш ҳастай мана аз 200 сомон ами стилои хайтек аз 200 сомон сар мешава инам висячиёш бинен чихе хушрӯан мана тамоми моделҳо ҳастай каседа дар кора ино ҳам офтоби доранд ҳам дона дасти аввал бори худшонай биёен як боракак тамошо куненда интихоба ҳам хе зиёдай ҳам хе дастрасай нархо бозори корвон тарафи пажарка тарафи тилобозор даян рӯ барои ҳафтум дарвозаи пажарка мешава олами қандилҳо духтарако доставка доранд хушругиша бинен иша 18 фасон иша 18 фасон ина стилои хайтек бо инчунин ана ин намудо ҳаста иҷадам бидай диден чихе фасон ина бино ҳамаш стилои хайтек барои залана калон мана ин вариантои мисол хонаои вай зал мана марамат кадомиша мегирен ина чанд сма хушрӯ اینم شهر 30 تاگاشه 1600 خشرو دخترو کالونای 30 تا داره اینا لامپچکاشون با وای داره نه سه نمود خودش گیران میشه اینا سه نمود گیران میشوه با اینا هم خد در میسوزه لامپچکاش هم خد زورای که مرامت این نمود چم خشرو ایش چنده شام فاسون اینا 600 سومون کالونیش دیدن دخترکو چه فاسونای خلاصه در کارتون باشه بیاین عالم قندیل ها رو برای هفتم دروازه پژارکا ҳамин люстрои потолочниро мепирсанд марҳамат ина аз 180 сомон сар мешава нархаш нигоҳ кунед чихе хушрӯвай се намуд мешада се намуд ам хе вай мешава светош гирон мешава диден се намуд беҳадам хушрӯвай мана тамоми ваёш ҳастай размерош моделош кадомеш дар кор мешава нигоҳ кунед аз 180 сомон сар мешава то чанд смае потолочный то 400 сомонара дидена калонай мисол 400 сомон хулоса биёин ина духтарако ин намудуш боша ҳамин стили хайтека потолочнеш диден марамат ин намудошам ваёш нархош дастрасай метавонед аз иноям дархост кунед нархош чанд сомай ёра 400 сомон размери 50 400 сомон ана баъд бо ҳастай иҷада ҳозир ина намудошам нишонтон тимда духтарако марамат ина миноям 400 сомая 400 сомон потолочный баъд ана ин намуд ҳаст духтарако иёам 400 боша ё пулткатян
اینا پولتکاتیان چند положение هم گیرون میشه دیدن 4 نمود گیرون میشه و نچنیک سویتیلنیکش هم هسته مرحمت میتوانین بیاین عالم قندیل ها رو بروی هفتم دروازه پژارکا اومدن نمیتونین نویسین خچون شما در روکک دستافکا میکنن من این نمود را دیدین اختراکو چه فسونه ای کالونی بدن دیدین چه خوشرو کالونی شانسی میباشن 80,000 سوم و اینمی قدر ای دخترو 80 بیرین چند کالونای 1000 سومون بده من اینمو چم هست اینمو چم هست پاتالوچنی هم خیلی لوسترو مرامت اومدنتونین بنویسین دستافکاتون کنن انا اینو باشد استیلوی خایتکش ایوم کالونوشن با استیلوی خایتکا размерой کالون ایو چند پلیان 3 положение گیرون میشوه اینو 800 سومونه اینمی یک تایرم قدرش یا 800 سومونه انا چند سومه گفتن 800 سومونه ایوش 180 سومه ята ям круглия و 180 сомон размери сиай вай хулоса духтарако кадомиш ки маъқултон мешава интихоб кунен омада натунен нависен дар равакак бурдаш мода расонан люстраи арзон духтаро марҳамат касе ки пурсида буд нигоҳ кунед нархошон ина минора сетагавора диден аз 150 сомон то 300 сомона нарх гузорӣ шудагиай дар кортон боша марҳамат нависеншона дар равакак дастафкатон мекунанд ё ки биёен иҷода люстраам ха бисёрай ки ёзи акция рафтестай бисёр люстраошона 50% акция кардаган биёен бошмода мефаҳмонанд ки кадомаш 50% акция рафтидагай ҳамаш неу баъзеош бозори корвон тарафи тилобозор рӯ ба рӯи ҳафтум дарвозаи пажарка олами қандилҳо тамошобинон нархи галаген ва брара ҳозимашмода мефаҳмонам марҳамат дар кортон боша олами қандилҳо биёен тамоми намудуш ҳастай аз 10 сомон сар мешада нархи донаш аз 10 сомон сар мешава аҳамиятен ҳамаш ҳар хелаяй ина марҳамат биёен интихоб кунен дастафкатон мекунанд чи стиле дар корайтона ҳастай ина бинен хӯ چه فسونای من از 10 سومون سر میشوه شما نویسین شونا با شما میفهمونن که چه خیلی اپتاوی هم دوره این خیلی دو تگای هم دورن تماشا بینا مرا دو تگا در کورای یک تگاش در کورای بنویسین نرخ از 10 سومون سر میشوه بعد این چنین برا میپرسن مرا برای حولی برای خونه تنه دیوال داده اینا براهاشون هم فسونه هسته که اینو ای چند سوم سر میشوه از 80 سومونه هم کدومای 80 سومونش اینا مینویا اینا 80 سومونی بودیان تماشا بینا اینا با قسمی بولوش ببینن اینا کالونوش ببینن چه خوش روای اینا چند پلان 250 سومون انایش ببینن با چه فسونکای بازار کاروان عالم قندیل ها تماشا بینا رو بر روی هفتم دروازه پژارکدای بعد اینا خیر разведка و اینا چیزای необычный فاسون выключатель دیزاینرز در کارتون باشه فاسونایی که مثلا کمای افتانش اینا بیاین همش میتونن اینا براو مثلا گالاگن و دیگر لوستراکاتی подсвет کرده خریداری کنن این چیه پروژکتوری هم بدهید دیدن اینجا من مرحمت نرخوشون تماشا بینا ارزانای باری خچونای اینا اپتاوی هم میتیانه مرحمت اپتاوی هم دورن دستی اول اینا بزرگ کاروان دا کسی میپرسید که لوسترا گپ زنن اینا می اولین همین جای لوسترایی که نرخوی دسترس داره به حد انتخاب زیاد داره اینا بیاین هفتم دروازه رو برای هفتم دروازه پژارکا عالم قندیل ها اینا میایم برایان اینا را دیدین انا خبروایی هم هسته تماشا بینا خلاصه انتخاب زیاده بیاین انا این نمود لوسترو با لوستروی لوتکا بدای نگاه کنین دیدن چند نمود داره ای 700 سومون سر میشه و نرخوش از کالونو شماسته نشونتون میتیم تو چند سمره هست اینا نگاه ای 700 سومونه تا 3000 هست از با وایوش هم نشونتون میتیم بینین اینا دخترکو اینا مدلش بینین با یوش با کالونا نه من مرحمت همیای 3000ش ایرا بینین یا 2000 نرخوشون از 3000ش هم نشموده من نشون میتم اوناش هم بینین دخترکو مرامت انتخابشون به حدم زیاده من اینایم و یورا بینن چه کالونان همیایا نه 3000 اینا تماشا بینا اینا بلوگی شدیدن انمی 3000 ای پایان بدگیو چی
پایان بودگیش بود دیگه یا نه خوش ایش 1500 اینا دیمگیش 2000 тамошо бино марҳамат чин намуд люстрае дар корайтона стили хайтекай лофтай мисол восточняй чизе королевскияй дар корайтона ин ҳамин нуқтаи савдода ҳастай олами қандилҳо бо нархи дастрас бозори корвон рӯ барои 7 дарвозаи пажарка